नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू द चैनल eKnolaxy। आज आम यही वीडियो रे देखिबा गोटे मजादार टीएलएम। आमे जानिचे शिक्षार्थी मानक जदि आमे रंगीन चित्र एवं एही भली किछि हस्तकला माध्यम रे शिक्षा देबा सेमाने सहजरे एवं शीघ्र सही शिक्षाटी को ग्रहण करिथांती। तेबे चलंतु देखिबा मु प्रस्तुत करिथिबा एही मजादार टीएलएम बही। यह हेउची गोटे अपोजिट वर्ड्स बही। यह गोटे पिक्चर बुक अटे। एथिरे विभिन्न विपरीत शब्द बा अपोजिट वर्ड्स गुड़िक चित्र माध्यम रे दर्शा जाइछि। तेबे चलंतु एही बही रे केउ केउ अपोजिट वर्ड्स सब रहिछि ताहा हमें देखिबा। एही बही रो प्रथम शब्दटी हेउछि अप। अप रो विपरीत शब्द बा अपोजिट होउछि डाउन। अप डाउन। Up, down. Happy, sad. Happy, sad. Fat, thin. Fat, thin. तापर अछि long, short. Long, short. On, under. On, under. On, the cat is on the table. Under, now the cat is under the table. Light, heavy. Light, heavy. On, off. On, off. Open, close. Open, close. Hot, cold. Hot, cold. Slow, fast. Slow, fast. Day, night. Day, night. Dry, wet. Dry, wet. Young, old. Young, old. Empty, full. Empty, full. Awake, asleep. Awake, asleep. Stand, sit. Stand, sit. In, out. In, out. Beautiful, ugly. Beautiful, ugly. Clean, dirty. Clean, dirty. Few, many. Few, many. Small, big. Small, big.
push, pull, push, pull. Hard, soft, hard, soft. Front, back, front, back. Good, bad, good, bad. Victory, defeat, victory, defeat. Hello, goodbye, hello, goodbye. आजिर ए TLM भिडियोटी आपण मानकु किपरि लागिला ताहा निश्चिंत भाव में जणाइबे। ता छड़ा जदि आपण माने एही भली TLM भिडियो देखिबा पई चाहुचंती ताहले कमेंट बॉक्स रे जणाइबे। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु अशेष धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब